Indonesia memiliki perlengkapan terbaik di dunia untuk memerangi perubahan iklim. Hutan seperti ini dipandang sebagai paru-paru dunia dan lahan gambut bertindak ibarat sebuah bank yang menyimpan deposito karbon selama ribuan tahun. Keuntungan itu kini berubah menjadi asap secara dramatis. Selama beberapa bulan terakhir, 3 juta hektar lahan dibakar. Setengah dari jumlah itu merupakan lahan gambut yang kaya akan karbon. This is absolutely appalling. I have never seen anything like it. This is clearly an absolutely apocalyptic scene, I would say. Kebakaran yang terjadi di Indonesia melepaskan jumlah gas rumah kaca mencapai 2 kali lipat dari yang dilepaskan Jerman dalam setahun. Namun, utusan khusus Presiden Indonesia mengenai perubahan iklim mengatakan, Indonesia tak perlu malu atau minta maaf. Malu sih ya, saya prihatin lah ya. Malu sih, ini keadaan masalah. Kalau sengaja, malu. Kalau kira nyuri, ketahuan malu. Ini mah barang hilang, sama-sama. Tapi ini sengaja, udah jelas sengaja. Tidak sengaja. Ribuan orang tuh, saya tidak percaya bahwa ribuan orang petani itu jelek semuanya. Yang jelek itu adalah mungkin orang-orang di perkebunan yang menyuruh dia. Itu kan nggak banyak. Ya paling 10, 20, 30, bukan ribuan. Jadi Bapak merasa seperti kebakaran ini adalah bencana alam? Karena alam, bukan kalau bencana kan dinyatakan, ini tidak dinyatakan sebagai bencana alam. Ini adalah kebakaran karena alam. Kan El Nino kan bukan bikin pemerintah, kan diakui itu adalah El Nino. Ya itu kan alam. That was predicted and could have been avoided with some foresight. Come back in 3 or 4 years and see what's planted on that land, and you'll know who's really driving this. Bibit-bibit kelapa sawit ditanam di lahan bekas kebakaran di Kalimantan Tengah. Kebakaran yang menghabiskan area itu mengancam pusat perlindungan orang utan di dekatnya. Kita harus menghormati presumption of innocence, jadi asas praduga tidak bersalah. Hukum ada prosesnya, jadi ketika satu company di-accuse bahwa dia itu sebagai aktor pembakaran lahan bersalah, kita tidak bisa mengatakan bahwa apakah benar memang perusahaan itu tidak bersalah. Namun hukum sangat jarang diterapkan. Polisi mengklaim tidak tahu siapa pemilik lahan yang terbakar. Asosiasi Sawit Indonesia mengatakan kesalahan ada pada para petani yang membuka lahan dengan membakar. Akan tetapi, perkebunan dan pabrik mengambil minyak sawit dalam jumlah besar dari petani-petani, kadangkala mencapai 40%. Yes, it is the smallholder farmer that's lighting the match, but why are they doing it? Who's created the market for this degraded land? You can't let the companies off the hook on this one. Kini ada sejumlah seruan di Eropa untuk berhenti mengkonsumsi minyak sawit dari Indonesia. Namun pelaku industri itu tidak takut. Kita nggak takut kalau Eropa memboikot. Kita punya Cina, ada Pakistan, ada India, ada Middle East, kemudian ada East Europe yang itu pasar baru yang masih bisa dikembangkan. Namun Presiden Indonesia Joko Widodo bertekad untuk mengendalikan industri sawit. Dia menyerukan diadakan peninjauan untuk semua konsesi perkebunan di lahan gambut. Para ahli memperingatkan bahwa jika tiada perubahan berarti, kebakaran akan kembali berkobar tahun depan. Global warming is currently a problem facing the Earth. The occurrence of global warming has an impact on all living things on the Earth. We can now feel the impact caused by global warming from rising air temperatures and unpredictable weather. Global warming will have a worse impact if we don't take immediate action. Global warming is the phenomenon of increasing average air temperatures near its surface over the past 1 to 2 centuries, happening mostly in the troposphere. The lowest level of the atmosphere, which extend from the Earth's surface up to an age of 6 till 11 miles. The most common cause of global warming is greenhouse gases. The greenhouse has the effect of holding back some of the sun's heat that should be reflected. Of course, with the extensive
of a greenhouse, the earth becomes warm. The use of greenhouse year to year is increasing. This of course has the effect of increasing temperatures on the earth. The worst possible result of the excessive of use greenhouses, the extreme temperature rise in some area of the earth. Another factor that causes global warming is the depletion of forest areas in the world. Forests are often referred to as the lungs of the earth because they produce oxygen and reduce carbon dioxide. With the depletion of the forest areas on earth, the carbon dioxide on earth will increase, which of course has an impact on global warming. Increased global warming can trigger various disasters. Among them are rising temperatures on the Earth's surface, which can trigger droughts and trigger the forest fires. The consequences of the forest fires will have an impact on various other living things, such as the extinction of animal species, plants, and even negative impact on humans. Humans will feel the heat of the earth, unmixed air pollution, and so on. One of the actions we can take to help tackle global warming is to go green. Global warming is very influential on the survival of life. For that, while we can still help save it, then we must take better steps to protect it. We can give education to everyone, like planting trees in highway areas, care for the forest by not burning the forest, cutting down in the proper plants, and reduce the use of greenhouse. We are the future generation. Taking care of the environment is our obligation. It's time to care and protect our world. We are still young. We are able. We can do it.